Assalamualaikum. Hi guys. Today we are going to learn for the new chapter, chapter 2, Thermochemistry. There are 4 subtopics that we are going to focus in this chapter. So let's go for the first subtopic in this video. 2.1 Concept of Enthalpy. So by the end of this video, you should know how to state the standard conditions of a reaction, how to define the terms of enthalpy and standard enthalpy. And then the next one, you should know how to define each of the standard enthalpy below. There are 6 of them. The next one, you should know how to write the thermochemical equation for each enthalpy that you've learned in the previous one, 6 of them. And the last one, you should know how to illustrate the energy profile diagram based on thermochemical equation for 6 different enthalpies. So first thing first, we are going to learn what is thermochemistry, about the name of this chapter. Thermochemistry is the study of energy changes which take place during a chemical reaction. So almost all chemical reaction, dia akan absorb ataupun release energy dan dia akan mengeluarkan ataupun absorb dalam form of heat, haba. So when a reaction takes place, the heat content of a system akan berubah dan heat content of the system ini kita panggil sebagai enthalpy. So mari kita masuk bahagian definition enthalpy. Enthalpy, dia punya simbol adalah capital H. Dia punya definition adalah heat content of a system ataupun total energy in the system. The units for enthalpy is joule, capital letter J. And the total enthalpy of a system cannot be measured directly. So maknanya kita tak boleh directly measure, oh banyak ni enthalpy. Tak. Kita boleh measure change in enthalpy di mana delta H, which is more useful quantity daripada value yang exactly for the H. So change in enthalpy ni kita panggil dia juga sebagai heat of reaction di mana dia dua benda yang sama je. Heat of reaction sama je dengan enthalpy change, delta H. So enthalpy of reaction, delta H ni kita go more in depth. Dia adalah difference between enthalpy of product dan juga enthalpy of reactant. It means that enthalpy product minus enthalpy reactant. Dan teknik yang digunakan untuk measure the enthalpy of reaction, delta H, kita panggil dia sebagai calorimetry. We are going to focus more about this one in the next video. So for the types of reaction, we got 2 of them. The first one is exothermic reaction and the second one is endothermic reaction. Actually, dua benda ni you pernah dengar dalam chapter sebelum ni. So we are going to repeat back tapi dari segi chemical reaction more detail. So let's go for exothermic reaction. It is a reaction that releases heat to its surrounding, which resulting overall negative quantity for that heat of reaction. Dan dalam case exothermic reaction, reactant mempunyai energi yang lebih besar daripada produk. Contoh macam reaction between zinc dan juga PbNO32. Bila kita dissolve zinc powder dalam solution of PbNO32 and then put the thermometer, you can see that the temperature increases when these 2 chemical reactants react together. So untuk exothermic reaction, memang tidak akan lari daripada energy profile diagram. So you should know how to draw the energy profile diagram untuk exothermic. So for exothermic, enthalpy of product tu lagi kecil daripada reactant ataupun reactant lagi besar daripada produk. So when you want to calculate the delta H, enthalpy products minus enthalpy reactants, awak akan dapat negative value. Dan ini adalah cara kita construct the energy profile diagram. Saya dah explain secara detail dalam chapter sebelum ni. I hope you still remember that. But right now, I don't want to repeat it again. If you still don't understand about this, get back to my previous video.
And then for delta H dalam case ini, delta H is negative because the heat content of the product is lower than the heat content of the reactant. Contoh nilai yang kecil ini 2 minus 3, sebab tu awak akan dapat negatif 1. So sebab tu value delta H awak akan dapat negative value. For example, if I want to make my energy profile diagram in more specific way based on this reaction, saya akan lukis like this one. So apa yang saya ada? Saya ada the energy peak and then reactant bahagian sini, and then saya ada produk dekat bahagian sini. And then pastikan awak label the enthalpy, iaitu nilai yang diberikan mesti masuk dalam energy profile diagram. And also make sure you label the activation energy. So this is how you draw the exothermic reaction for its energy profile diagram. Now we go for endothermic reaction. For endothermic reaction, it is a reaction that absorbs heat from its surrounding. So kalau exo tadi, dia release heat to surrounding. Sekarang endothermic, dia ambil balik heat itu from the surrounding, which result the overall positive quantity for that heat of reaction. Dan dalam case endothermic, reactant mempunyai lower energy than the product. Contoh macam saya ada reaction between hydrochloric acid dan juga sodium bicarbonate. So awak boleh nampak the temperature decreases when you measure using the thermometer apabila both of these chemicals react together. And then energy profile diagram untuk endothermic adalah di mana enthalpy produk lebih besar daripada enthalpy reactant. So delta H masih lagi formula yang sama, enthalpy produk minus enthalpy reactants, tapi value yang awak dapat adalah value positive. So the positive value because the heat content for the product is higher than heat content of reactant. Let's say saya ada enthalpy produk 5, ini 3. So bila saya tolak, saya akan dapat positive value iaitu positive 2. So positive is very important when you want to write the enthalpy value. So pastikan awak tulis dengan betul. Now, if I want to determine the energy profile diagram based on this reaction, saya akan lukis macam biasa, cuma dalam case ini energy for reactant lebih rendah daripada produk. So reactant berada di sini and then product berada di sini. Make sure you label the delta H, value yang diberikan masukkan dekat sini, and juga you have to put the activation energy. Biasanya kita akan draw based on activation energy forward, ya. Kita tak akan include lah bahagian reverse. Tapi kalau dia minta awak tanya the energy profile diagram yang full, so better tulis semua. Now, kita akan continue bahagian thermochemical equation. So apa itu thermochemical equation? It is a balanced chemical equation that shows enthalpy change of a reaction, delta H, di mana dia ada value dan dia ada sign, dan kita akan letak dekat bahagian kanan of the equation. This is very important, di mana awak juga perlu letak phase for the species in thermochemical equation. Let's say saya ada H2O solid menghasilkan H2O liquid. So awak nampak ada phase kat sini, and awak letak delta H equals to value dia. Kalau ada positive sign, letak positive sign. Kalau ada negative sign, letak negative sign with the correct units, dan dia berada di bahagian kanan of your equation. So ini yang kita panggil sebagai thermochemical equation. Dalam chapter ini, thermochemistry, sangat penting untuk awak tahu how to write the thermochemical equation, because kalau awak tak boleh tulis thermochemical equation, awak tak akan boleh continue for the rest of the questions dalam chapter ni. So pastikan awak tahu, but that's okay, we will go one by one later. Next, ada beberapa perkara yang awak kena faham tentang thermochemical equation sekiranya awak multiply by a factor of A. Delta H awak juga mesti multiply for everything. Okay, and then contoh saya ada this one.
Saya darab dengan 2, so semua benda mesti darab dengan 2. Okay, next one. Sekiranya awak reverse the thermochemical equation. Boleh reverse ya? So, bila awak reverse the equation, sign untuk delta H awak daripada positif, dia mesti tukar kepada negatif. So, ini sangat penting. Okay, contoh macam this one. Saya ada negatif 890 kJ for delta H. Apabila saya reverse, nilai masih sama, magnitude still the same, but the sign is changed because you reverse the thermochemical equation. So take note that untuk delta H yang mempunyai positive value, that reaction undergoes endothermic process. Contoh macam this one. So apa yang kita boleh faham daripada sini? 6.01 kJ of heat is absorbed when 1 mole of ice melts. Apa maksud ice ni? Dia bermaksud H2O dalam solid phase. And then, kalau delta H is negative value, it means that reaction undergoes exothermic process. Let's say for this one, kita ada 6.01 kJ of heat is released when 1 mole of water freezes. Daripada liquid dia jadi solid. So dia undergo freezing process. So the phase of the species must be specified. Mesti letak phase untuk semua species yang awak letak dalam thermochemical equation. So let's continue with the next part. Kita akan masuk bahagian standard enthalpy of reaction. Simbol dia adalah delta H naught. Naught ni maksudnya kosong, kuasa kosong ke atas untuk tunjuk perkataan standard. So, standard enthalpy of reaction ni apa? Dianya adalah enthalpy change for a particular reaction that occurs at standard condition. So, standard condition for measuring enthalpies, kita kena ada tahu 3 benda. Yang pertama, temperature mesti 25 degree Celsius ataupun dalam Kelvin 298 Kelvin. The next one, the pressure must be 1 atm. Kalau dibagi dalam another units, contoh kilopascal, Newton, awak tukar kepada 1 atm. Unit conversion ada dekat dah bahagian list of constant value. Boleh refer kat situ. Dalam exam pun diberikan. Next, last one. Untuk standard condition adalah solution yang involve mesti concentration dia 1.0 molar. Okay, 1.0 molar ataupun mole per dm cube. So under this condition, reactant dan produk are said to be in their standard states. So very important untuk kita tahu 3 benda ni. Now, kita akan masuk bahagian types of enthalpies. Tadi saya dah ada mention, kita ada 6 types of enthalpies yang kita akan belajar. The first one, enthalpy of formation, enthalpy of combustion, enthalpy of atomization ataupun nama lain dia adalah sublimation, benda yang sama sahaja. And then enthalpy of neutralization, enthalpy of hydration dan last one adalah enthalpy of solution ataupun nama lain dia dissolution, benda yang sama. So all of these 6 enthalpies you should know how to give the definition dan juga how to write the thermochemical equation. So tadi saya ada mention kalau tak tahu tulis thermochemical equation tak boleh survive. So this is it where we are going to start how to learn to write that. So let's go one by one. Untuk standard enthalpy of formation, delta H naught F. Ini simbol dia. Pastikan kena ada tulis 0, kuasa 0 ke atas ni untuk merujuk kepada perkataan standard. So this is the heat change when 1 mole of compound is formed from its element in their stable states under standard condition 298 Kelvin and 1 atm. So, dekat dalam bahagian definition untuk enthalpies, awak kena tahu siapakah yang akan stay 1 mole. Itu yang kita kena faham. Dalam case standard enthalpy of formation, yang akan stay 1 mole adalah bahagian produk awak. Apa yang awak hasilkan. Dan pastikan produk yang awak hasilkan ini datangnya daripada reactant yang berada dalam most stable state.
And then the next point awak kena faham adalah standard enthalpy of formation of any element in its most stable state adalah 0. Apa maksud this one? Let's say saya ada delta H not F oksigen ataupun Cl2, dia memang akan sentiasa jadi 0. Kenapa benda ni boleh terjadi? Contohnya kalau saya nak hasilkan oksigen gas. So oksigen gas terhasil daripada oksigen atom. Tapi oksigen atom dia stable dalam bentuk diatomic molecule iaitu O2 gas. Sebab tu dia menghasilkan benda yang sama je. So that's why dia akan kekal sebagai value 0. Same goes for Cl2. Cl2 nak hasilkan Cl2, 1 mole of Cl2 kita akan dapatkan daripada atom yang stable iaitu atom Cl. Tapi Cl, dia halogen yang exist sebagai diatomic molecule juga. So, dia tak akan exist sebagai Cl, dia kena exist sebagai Cl2. Dan dalam form gas. So, bila dia hasilkan benda yang sama, sebab tu kita kata enthalpy of formation diorang kekal sebagai 0 value. Next one, untuk bahagian enthalpy of formation ni, awak kena tahu siapakah target produk awak dan target produk kita mesti 1 mole. So, apa yang akan berubah? Untuk stoichiometric coefficient for your reactant yang akan berubah. Dan reactant mesti dalam stable form. Contoh, kalau carbon, the most stable form untuk carbon adalah graphite. This is in carbon solid phase. And then macam tadi, oksigen exist sebagai oksigen gas. So, dia mesti O2 gas. Okay, so pastikan awak tahu. Let's say contoh saya nak hasilkan K2CO3 solid. So, K2CO3 ni mesti always 1 mole. And then, apa yang terhasil? Kita keluarkan atom yang terhasil daripada K2CO3. Kita ada potassium, carbon and oxygen. So, boleh nampak potassium dan carbon dalam solid phase which is the most stable form for them. And oxygen gas adalah O2, the most stable form untuk oksigen. Dan awak akan balancekan equation sebab tu awak akan tambah stoichiometric coefficient untuk bahagian reactant sahaja. Kerana produk stay 1 mole based on definition standard enthalpy of formation. So, mari kita cuba one example macam mana nak write the thermochemical equations for question A dan question B. Kita go for question A dahulu. Macam mana awak nak write for this one? Cara yang terbaik, saya akan keluarkan atom apa yang stable ataupun elemen apakah yang stable daripada compound yang kita nak hasilkan. So, dia dah bagi compound kita dalam phase solid dan kita ada delta H not F nilainya ini. So, apa yang saya akan buat? Saya akan write the thermochemical equation. Saya ada Na solid. And then seterusnya saya ada carbon. Carbon pun solid. And then seterusnya saya ada elemen oksigen. Oksigen exist sebagai oksigen gas. So, semua ini akan menghasilkan Na2CO3. Di mana delta H not F dia adalah negative 232 kJ per mole. Tulis. And then sekarang, kalau lihat equation saya masih belum balance. Saya ada 2 Na, so saya tambah 2. And then carbon saya ada 1. Oksigen saya ada 3. Kat sini saya ada 2. So saya akan tulis 3 per 2. So I got my thermochemical equation. Di mana this one stays 1 mole. Based on definition, ini stays 1 mole. Okay, let's say kita ada 1 mole. So, macam mana saya nak tulis equation for this one? Saya keluarkan semua elemen yang ada dalam CH3COOMgBr. So, saya ada carbon, phase dia solid. And then saya ada hydrogen. Hydrogen dia exist sebagai H2 gas. And then saya ada carbon, saya dah mention kat sini. And then next one saya ada O2. Dia phase gas. And then saya ada magnesium. Magnesium adalah metal solid. Dan saya ada Br. Dan Br dia exist sebagai diatomic molecule. Dan phase Br adalah liquid. Okay.
Kalau iodine solid, Br liquid. Yang lain adalah gas. Ingat ya, ini untuk halogens. So, what will happen? Dia akan hasilkan CH3, COO, MgBr solid. Dan saya akan letak delta H0F dia adalah negatif 228 kJ per mol. Okay, space saya tak muat, tapi pastikan dia one line. And then, saya akan balancekan saya punya chemical equation. Carbon, saya ada 2. And then, hydrogen, saya ada 3. So, saya akan letak 3 per 2. And then, oxygen, saya memang ada 2. Magnesium, saya ada 1. Dan Br, saya ada 1 je kat sini. So, saya akan letak 1/2. So, I got my thermochemical equation. Very easy. Next one, we go for enthalpy of combustion, di mana this is the heat release when 1 mole of substance is burned completely in excess oxygen under standard condition. So, dekat sini, siapakah yang akan jadi 1 mole? Kita punya substance yang burn. So, awak kena tahu contohnya saya ada carbon burn in excess oxygen. So, carbon stays 1 mole. Let's say saya ada ethanol. Ethanol stays 1 mole. And then, the complete combustion of organic compound. Organic compound ni apa? Compound yang ada carbon, hydrogen ataupun oxygen. Dia akan sentiasa menghasilkan carbon dioxide and water. Kita tak akan ambil lah incomplete yang akan hasilkan carbon monoxide and water. Kita fix kepada complete combustion sahaja. And take note that compound that is being burned must be always 1 mole, as I mentioned before. So, mari kita try buat a few examples. Macam mana saya nak write thermochemical equation for this one? Saya akan tulis dulu siapakah yang akan burn. So, this one akan burn dalam oxygen. So, I have CH3COO H, dan phase dia adalah liquid, plus oxygen gas. Apa yang dia akan hasilkan adalah CO2 gas plus H2O liquid. And then, I got the delta H0C, nilai dia adalah negative 1130 kJ per mol. And then, saya akan balancekan equation saya. Yang stays 1 mole adalah this one. Stays 1 mole. So, saya akan balance based on this one. Carbon ada 1. And then hydrogen ada 4. So, saya akan letak 2 dekat sini. Oh, sorry. Carbon ada 2 ya. This one here 1. So, saya ada 2. And then seterusnya, saya akan balancekan oxygen saya. Sini ada 4 tambah 2, 6. Sini sudah ada 4, so saya akan tambah 2 dekat sini. Saya tak akan ganggu yang this one. Saya akan ganggu this one. So, total dia jadi 6. So, we got our thermochemical equation. Let's try one more. So, saya ada C3H8. So, saya burn C3H8. Phase dia adalah gas plus oxygen gas. It will produce CO2 gas plus H2O liquid. Delta H0C adalah nilai diberikan negative 624 kJ per mol. Sorry ya, this one per mol ya. And then, what will happen? Saya akan balance. Ini stays 1 mol. So, 3 carbon. And then hydrogen, saya ada 8 hydrogen. So, 4 kat sini. Dan oxygen, saya ada 6 tambah dengan 4, 10. So, sini akan jadi 5. So, I got my thermochemical equation. Very easy. Next, we go for standard enthalpy of atomization, di mana heat absorbed when 1 mole of gaseous atom is formed from its element under standard conditions. Untuk enthalpy of atomization, nilai delta HA dia always positive because dia involve breaking of bonds, di mana heat tu absorb untuk break something. Dan something ni dalam case ini adalah bond between atoms. Contoh, let's say saya ada these examples di mana ada sodium dan juga chlorine.
So let's say saya ambil chlorine. Chlorine adalah Cl2. So Cl2 molecules ni, bila saya nak break the bond, so apa yang terjadi, saya akan absorb energy untuk break this bond. So take note that the product atom, iaitu awak punya gaseous atom right now, sebab kat sini nampak perkataan gaseous atom, sebab tu phase dia mesti gas, has to be 1 mole and it must be in its elemental form, iaitu daripada periodic table tu. Apakah elemen yang terhasil tu? Kat situlah. Contoh macam Cl gas ni dalam periodic table kan dia Cl, tapi stable form dia adalah Cl2. Okay. Next, standard enthalpy of neutralization, delta H0 N. Ini adalah di mana heat release when 1 mole of water is formed from neutralization of acid and base under standard condition. Sebenarnya benda ni kita dah pernah belajar dalam titration. Kalau awak perasan bila awak buat titration pun, conical flask awak tu akan rasa panas sikit. Sebab dekat sini heat release to the surrounding. So delta Hn, okay, tolong betulkan dekat sini, delta Hn is always negative. Kerana heat itu telah dibebaskan kepada surrounding. Dan amount of water should be 1 mole. Contoh saya ada titration between HCl dan NaOH, hasilkan salt dan water. This one stays 1 mole. Next, saya ada standard enthalpy of hydration, delta H0 height. Ianya di mana heat release when 1 mole of gaseous ion hydrated in water under standard condition. So awak ada this one, heat release, sebab tu nilai dia akan jadi negative. Okay. And then, untuk enthalpy of hydration, ion undergoes phase change daripada gas kepada aqueous. Okay, sebab kita tambah air untuk ion tu change kepada aqueous. So, sebab tu awak nampak ada certain equation dia letak water dekat atas. Next, last one, kita ada standard enthalpy of solution, delta H0 salt. So, ini adalah heat change when 1 mole of substance is completely dissolved in water to form a very dilute solution under standard condition. Contoh saya ada KCl in solid phase. So, substance ini dia dissolve in water completely untuk hasilkan very dilute solution. So, very dilute solution ni biasanya kita akan hasilkan ion. So, sebab itulah this enthalpy also known as enthalpy of dissolution. Kita uraikan ion yang ada dalam solid ini. And then, enthalpy of solution adalah proses you dissociate salt into aqueous ion. Biasanya kita guna salt lah, dan salt kebiasaannya dalam solid phase. So, you can see we got the positive value here. So now kita dah belajar banyak jenis types of enthalpies. Sekarang saya nak determine delta H0 reaction daripada delta H0 formation value untuk reactant dan produk. So macam mana saya nak tentukan? So this is where kita akan apply formula summation of standard enthalpy of formation of product tolak dengan summation of standard enthalpy of formation of reactant. So, panjang ayat dia sebenarnya adalah untuk this one. M dan N kat sini merujuk kepada bilangan koefisien yang ada ataupun bilangan mol untuk produk dan reactant. So, mari kita cuba one example. So, this is the example di mana saya ada reaction antara ammonia dengan oksigen menghasilkan NO and H2O. So, dia minta saya calculate delta H0 reaction daripada standard enthalpy of formation untuk semua spesies ni. So, benda pertama, saya akan teruskan dengan calculation saya, di mana saya kumpulkan delta H0F untuk produk minus dengan summation of delta H0F for reactant. So, saya masukkan sahaja value yang saya ada. I will get the value negative 906 kJ per mole. Very easy. Next example, I have the combustion of sample of aluminium which produce 0.001
mole of aluminium oxide. So sini kita ada 0.25 mole dan dia release 419 kilojoule of heat dekat sini. So bila release kita letak negative sign. And then soalan minta awak calculate standard enthalpy of combustion for aluminium untuk this one. And then define standard enthalpy of formation dan determine enthalpy of formation for my product and write its thermochemical equation. Let's go one by one. So untuk soalan A, dia minta calculate standard enthalpy of combustion for aluminium. So kita dah diberi equation, pastikan equation ni balance dahulu. So awak dah ada equation ni sudah balance. So daripada equation, awak boleh nampak relationship antara dua benda yang kita nak cari. Ini yang kita nak cari, ini yang kita ada. So apa yang kita dapat from the equation, 1 mole of aluminium produce 0.50 mole Al2O3 daripada 1/2 ni kat depan. 1/2 maksudnya 0.5 mole of Al2O3. So daripada soalan dia cakap this one 0.25 mole of Al2O3 ni dia release energy sebanyak 419 kilojoule. So kita ada 0.5. So macam mana kita nak dapatkan nilai dia? Buat sahaja darab silang based on stoichiometry. So awak akan dapat nilai untuk heat release is like this one, which is negative 838 kilojoule of heat. So negative sign ni untuk indicate heat release. Okay, so satu benda yang kita kena buat conclusion lah. Therefore, standard enthalpy for combustion for aluminium is negative 838 kilojoule per mole. So settle untuk soalan A. Kita teruskan dengan soalan B. Dia minta awak define standard enthalpy of formation. So this is heat release when 1 mole of compound is formed from its element under standard condition. And then seterusnya soalan C. Dia minta awak determine the enthalpy of formation untuk aluminium oxide dan tulis dia punya thermochemical equation. Daripada soalan kita sudah ada thermochemical equation untuk delta H naught C. So awak dapat this value. And then seterusnya, bila awak nak dapatkan enthalpy of formation, untuk enthalpy of formation awak kena pastikan this one aluminium oxide stay 1 mole. So apa yang kita akan buat, kita akan darab dengan 2. So bila kita darab 2, kita akan dapat equation untuk standard enthalpy of formation dan nilai ni yang kita nak cari. Dan awak boleh nampak this one already 1 mole. So macam mana kita nak dapatkan nilai untuk this delta H naught F? Case yang sama je, awak darab dengan 2 lah. So awak akan dapat nilai dia negative 1676 kilojoule per mole. Dan thermochemical equation kita buat dengan cara yang lebih detail dan cantik. Tulis semula equation awak bersama dengan nilai delta H naught F awak di sebelah kanan with correct value and negative sign. So awak akan dapat final mark for this part. So as a summary, banyak benda yang kita belajar dalam video kali ni. Apa yang awak perlu tahu adalah apa itu enthalpy. And then standard condition kita ada 3 benda. Yang biasanya memang kita fokus adalah temperature mesti 25 degree Celsius dan juga pressure 1 atm. Tapi jangan lupa juga one more thing, kita kena ada solution tu mesti contain 1 molar of concentration. And then you also learn about exothermic dan endothermic reaction dan awak juga belajar tentang 6 different enthalpies. Dan semua benda ni kita kena tahu how to write the thermochemical equation. Dan tips yang saya ajar, make sure you know what will be always 1 mole. Kena tahu. So, pastikan awak hafal definition. Itu sahaja untuk this video. I will see you in the next one. Bye.